So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well. And welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था ऑनलाइन वाला लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ अदिति अपनी वाइफ होने की सारी जिम्मेदारियाँ निभा रही थी, जैसे कि अपने मिस्टर पी के लिए यमी यमी खाना बनाना, उनके कपड़ों को आयरन करना और कपड़े सेट करके रखना। अदिति को ये सब काम करने के लिए किसी ने बोला नहीं था, वो बस अपनी मज़े से कर रहे थे, अपनी खुशी के लिए कर रहे थे। वो कहते हैं ना, जब हम अपने मनपसंद शख्स के लिए कुछ भी काम करते हैं ना, तो हमें बहुत सुकून मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। अदिति को भी अपने मिस्टर पी के अगर ये छोटा मोटा काम करके बहुत अच्छा फील हो रहा था। यहाँ बेचारी पूर्वी, उसका मन कर रहा था कि वो बस ऑफिस से भाग जाए, अपनी अदिति के पास घर चले जाए, लेकिन जो पूर्वी के बॉस थे ना, वो आज पूर्वी को कहीं जाने नहीं दे रहे थे। पूर्वी ने कही थी, अरे आप तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के लिए जाने वाले थे ना। हाँ, जिस पे उसके बॉस बोलते हाँ, फिर उसको कुछ और ही प्लान निकला है। पूर्वी बोलती है, हाँ तो आप मेरे प्लान क्यों चौपट करो, मुझे घर जाना है, मेरी वाइफ मेरा वेट कर रही है। जिस बॉस के बॉस बोलते तभी आज तुम्हारा काम पे घर और मोबाइल पे ज़्यादा ध्यान है। हाँ, वाइफ घर पे क्या आ गई, अब ऑफिस से जान छुड़ाने का मन कर रहा है तुम्हारा। चुपचाप से काम कंप्लीट करो, वरना हमेशा के लिए ऑफिस से छुट्टी कर दूंगा। अरे बोलते आप अपनी गर्लफ्रेंड का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहे हो, उस पे जाके निकालो ना, उसने प्लान खराब किया है, मैंने थोड़ी। बॉस बोलते हैं चुपचाप काम करो अपना और मुझे रिपोर्ट दो। फिर बोलती ठीक है, फिर भी अपने कैबिन में जाती है और दीदी को कॉल करती है, हे बच्चा बच्चा। और दीदी बोलती है नथिंग, जस्ट से यू जल्दी घर आना। और वो बोलती है आई ट्राई माई बेस्ट बेबी, बट बॉस वो अपनी गर्लफ्रेंड का गुस्सा मुझ पे निकाल रहा है। दीदी बोलती है क्यों, क्या हुआ। तो फिर भी उसे सब कुछ बताने लगती है। हाँ, दीदी बोलती है इट्स ओके, जल्दी से काम खत्म करो फिर आ जाना, मैं वेट कर रही हूँ, और हाँ खाना साथ में खाएंगे। पूरी बोलती है ठीक है, आप रेडी रहना, मैं होटल में बुकिंग करा लूँगी, वहीं जाके खाएंगे। अदिति होती नहीं 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 नहीं, घर पे खाएंगे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। पूरी बोलती अच्छा ठीक है, घर पे खाएंगे, ओके मैं रखती हूँ अभी, आई लव यू सो मच। पर इतना बोल के कॉल कट कर देती है। अदिति मुस्कुराती है, कहते आई होप बस अब मेरे मिस्टर पी को मेरे हाथ का बना हुआ खाना अच्छा लग जाए। यहाँ अदिति पूरी तैयारियाँ शारियाँ करके रखती है। यहाँ पर भी जल्दी से अपना सारा काम वाइंड अप करती है, फिर बॉस को सारी रिपोर्ट देती है और फाइनली वो घर के लिए निकल जाती है। फिर भी घर जाते हुए अपनी अतिथि के लिए यानी कि अपनी जान के लिए कचरे लेती है और फिर उसके लिए फ्लावर्स लेती है और घर आ जाती है। पूर्वी अभी दरवाजे पे पहुंची थी कि अदिति पहले ही दरवाजे पे खड़ी थी। पूर्वी को देख के जल्दी से दरवाज़ा खोलती है। पूर्वी जैसे ही कार से नीचे उतरती है, अदिति भाग के पूर्वी के ऊपर झम करके चढ़ जाती है। पूर्वी अदिति को सीने से लगा के और किस करती है, और मेरे बच्चा मेरा वेट कर रहा था। अदिति बोलती कब से दरवाजे पे खड़ी हूँ, इतना लेट आया। पूरी बोलती सॉरी। अदिति बोलती ऑफिस से कब से निकल गया था, आने में इतना टाइम क्यों लगा। पूरी बोलती वो मैं मेरी जान के लिए कुछ ले रही थी। अदिति बोलती सच में क्या लाया हो, जल्दी से दिखाओ ना। तभी वहाँ पे आ जाती हैं पूर्वी की मम्मा, आ गई बेटा, कब से ये पागलों की तरह दरवाजे पे खड़ी है, मैं बोल भी रही थी थक जाओगी, पर नहीं मजाल है मेरी, सुन ले। फिर वो थी माँ आप कैसे हो। तो फिर माँ को हक करती है, फिर ये लोग अंदर आ जाते हैं। फिर भी बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, वो अपने शूज़ रिमूव करती है और कहती है मैं शावर लेके आती हूँ फिर खाना खाते हैं। अदिति बोलती है ठीक है। यहाँ पर भी शावर जब लेटते से आता था, वो शीट फ्लास वगैरह तो कार में रह गए, शीट अच्छा शावर लेने के बाद निकालूंगी। शावर लेके रेडी होती है, बाहर आती है कि चलो फ्लास वगैरह निकाल आती हूँ कार से। तभी अदिति खाना लगा चुकी थी और तभी अदिति की मम्मा कहती अरे अदिति की सासू माँ कहती अरे पूरी बेटा जल्दी आओ, आज अदिति ने खाना बनाया। पूरी बोलती अरे क्या सच में, वाह आज तो मज़ा आएगा। फिर ऊपर भी जल्दी से बह जाती है, अपने हाथ की स्लीव्स ऊपर करके और हाथों से ही खाने लगती है। यम्मी। दीदी कहती सच में। फिर बोलती हाँ जानिए बहुत टेस्टी बना है। और फिर खाना खाने के बाद ये लोग थोड़ी मस्ती करते हैं, बातें बातें करते हैं। पूर्वी की मम्मा की थोड़ी तबीयत डाउन थी, तो फिर भी उन्हें किस करते हैं, चलो रूम में आपको मेडिसिन दे के सुलाती हूँ, कुछ तो आप मेडिसिन लोगे नहीं ना। अतिथि बोलती है मैं खिला दूँगी, आप अभी आए आप थोड़ा रेस्ट कर लो। पूर्वी बोलती है ठीक है। फिर भी रूम में जाके लेट जाती है। यहाँ दीदी अपनी सासू माँ को उनके रूम में ले जाती है, उन्हें मेडिसिन वगैरह देती है और थोड़ा हाथ पाँव दबाती है ताकि वो आराम से सो जाए। फिर भी जल्दी से उठ के सामान वगैरह रूम में ला के रख देती है। अदिति जैसे ही रूम में आती है, फिर भी अदिति की आंखों पे हाथ रख के उसे किस करते हैं। अदिति बोलती हाथ तो हटाओ। फिर भी बोलती टनटना। अदिति जैसी आंखें खोलती है तो फिर भी बुके लेके खड़ी थी। अदिति बोलती वाह ये बहुत सुंदर है, थैंक यू। फिर भी बोलती वेट कुछ और भी है। अदिति बोलती और क्या।
तभी पूर्वी गजरे लेती है और अदिति के बालों में लगाने लगती है। अदिति बोलती मैंने ये कभी नहीं लगाया। पूर्वी बोलती मैं लगा रही हूँ ना। अदिति बोलती अच्छा लग रहा है क्या? पूर्वी बोलती बहुत ज़्यादा। अदिति मुस्कुराने लगती है। पूर्वी अदिति के फोरहेड पे किस करती है और अदिति को अपनी बाहों में भर के यूँ बेड पे ले जाती है। पूर्वी अदिति को जैसे ही बेड पे लेटा दिया तो अदिति बोलती आप थक नहीं गए? पूर्वी बोलती तो थकावट दूर करने के लिए तो आई हूँ। अदिति हंसने लगती है। फिर वो अदिति के ऊपर आती है, अदिति के फोरहेड पे, अदिति के आइज़ पे, चीक्स पे, लिप्स पे बहुत प्यार से किसेस करने लगती हैं। अदिति भी पूर्वी को किस कर रही थी। तभी यहाँ अदिति की मम्मा की कॉल आ जाती है। अदिति होती मम्मा की कॉल, हाँ 1 मिनट। अदिति कॉल पिक के करके अपनी मम्मा से बात कर रही थी। पूर्वी अदिति को हग करके अपने गोद में बिठा दिया। अदिति के बालों में जो गजरा लगाया था उसे स्मेल करते हुए अदिति के नेक पे किस करने लगती है। अदिति बोली क्या कर रहे हो? और पूर्वी तो है अदिति को किस किया जा रही थी। अदिति की मम्मा कहती क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? अदिति बोलती हाँ हाँ मम्मा सब सब ठीक है। उसकी मम्मा बोलती है पूर्वी घर आ गई? अदिति बोलती हाँ बस अभी आई हूँ। उसकी मम्मा बोलती है फिर तो मैंने तुम लोग को डिस्टर्ब कर दिया। मैं बस यही पूछना चाह रही थी कि पूर्वी को खाना कैसे लगा? अदिति बोलती बहुत मज़े का, पता है उंगलियाँ चाटती रहेगी वो तो। इस पर उसकी मम्मा हंसने लगती है। अच्छा ठीक है तुम अब अपने मिस्टर बी के साथ टाइम स्पेंड करो, उसका ख्याल व्याल रखो, बेचारी थक के आई है ना। कल बात करेंगे। अदिति बोलती ओके माँ। अदिति कॉल कट करती है। पूर्वी की तरफ देखते बहुत नोटी हुआ, हाँ बात भी नहीं करने दी ना मम्मा से। फिर अदिति को किस करने लगती है तो अदिति भी पूर्वी को किस करने लगती है। ये दोनों ऐसे किस करते हुए एक दूसरे के करीब आ रहे थे। ये तभी एकदम से पूर्वी पीछे होती है। अच्छा सुनो कल तो आपको कॉलेज जाना है ना? अदिति बोलती है हाँ आपको अभी याद आया? पूर्वी बोलती है शिट तो कपड़े? अदिति बोलती हाँ मेरे पास है, मैं घर से लाई तो थी। पूरी बोलती नहीं 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 चलो 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 शॉपिंग करके आते हैं। अदिति बोलती क्या मतलब आप अभी थके हुए आए हो? पूरी बोलती चलो ना मैं बिल्कुल टायर्ड नहीं हूँ। अरे मेरी जान का कल पहला दिन है तो आपको सबसे बेस्ट लगना चाहिए। अदिति बोलती अरे जान ही छू के मेरे पास बहुत से कपड़े हैं। पूरी बोलती चलो ना प्लीज़। अदिति बोलती पर आप टायर्ड हो। पूरी बोलती मेरी जान के लिए मैं कभी टायर्ड नहीं हो सकती, चलो 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 आइसक्रीम भी खाएंगे। अदिति बोलती ये आइसक्रीम? पूरी बोलती हाँ चलो चलो चलो। तो पूरे कपड़े वपड़े अपने सेट कर दिया दीदी भी और फिर पूरी कार निकालती है। चुपके से मम्मा नजर जाए और दरवाज़ा बंद करके ये लोग निकल पड़ते हैं। अभी मॉल्स खुले थे, लोग मॉल में चले जाते हैं। पूर्वी अदिति के लिए ड्रेस लेती है, मैचिंग शूज़, इयर रिंग्स रिंग्स। अदिति बोलती इतना सब कुछ लेने की क्या ज़रूरत थी? हाँ और एक ड्रेस से भी काम चल जाता। अब ने तुम मुझे 7-8 ड्रेसेस दिला दी, मैं कल 7-8 ड्रेसेस थोड़ी पहन के जाऊँगी। पूर्वी बोलती आपको एक दिन नहीं जाना, बोले डेली जाना है तो इतने सारे कपड़े चलेंगे। अदिति बोलती अब बहुत फजूल खर्च हो गया। पूरी बोलती अरे जान आपके लिए तो कमाती हूँ, चलो चलो आइसक्रीम खाते हैं। अदिति बोलती ठीक है। ये लोग शॉपिंग करने के बाद तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। पूर्वी ने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया था, उसने बस सब कुछ अदिति को खिलाया था। पूर्वी के लिए अदिति कहती है कि कुछ ले लेते पर पूर्वी मना कर देते। फिर उसके बाद ये लोग आइसक्रीम खाने चले जाते हैं। पूर्वी आइसक्रीम लेके आते हैं, दोनों साथ में आइसक्रीम खा रहे थे। तभी पूर्वी की ड्रेस पे गलती से थोड़ी सी आइसक्रीम गिर जाती है। पूर्वी बोलती मैं साफ़ करके आती हूँ ओके। पूर्वी वॉशरूम चली जाती है। यहाँ अदिति अकेले बैठ के आइसक्रीम खा रही थी कि तभी एक लड़का अदिति के पास आके बैठ जाता है, उससे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता है। अदिति मुस्कुराते हुए यदि आपको पता है आप गलत लड़की पे लाइन मार रहे हो, मैं आपसे नहीं पटने वाली। वो कहता है क्यों, आप मुझसे क्यों नहीं पटोगे, चलो दोस्ती कर लो अगर गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहो तो। अदिति हंसने लगती है। तभी पूर्वी आ जाती है, वो देख लेती है कि वो अदिति से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है। फिर भी गुस्से से आगे बढ़ रही थी। फिर तभी अदिति जिसने मंगलसूत्र पहना हुआ था शर्ट के अंदर डाल के वो बाहर निकाल लेती है। वो कहते हैं सॉरी मैडम मुझे नहीं पता था, और वहाँ से चला जाता है। अदिति ज़ोरों से हंसने लगती है। पूर्वी भी वहीं बैठ जाती है। क्या कह रहा था वो? अदिति बोलती मंगलसूत्र में कितनी ताकत है ना, वो समझ गया कि मैं उसकी कभी नहीं हो सकती और मैं किसी और की अमानत हूँ। पूर्वी कहती वो तो है, वैसे आपको मंगलसूत्र के साथ साथ सिंदूर भी लगा के रखना चाहिए ताकि लोगों को दूर से समझ आ जाए कि यू आर मैरिड नाउ। अदिति कहती अच्छा कॉलेज में भी लगा के जाऊँ क्या? पूरी बोलती हाँ लगा के जाओ। अदिति बोलती पूरी बोलती क्यों, आप बताना नहीं चाहते हो कि आप मैरिड हो? अदिति बोलती ऐसी बात नहीं है। पूरी बोलती तो फिर? अदिति बोलती देखो बहुत से लोग होंगे जो हमें सपोर्ट करेंगे पर बहुत से ऐसे भी होंगे जो नेगेटिविटी दिखाएंगे, और मुझे ऐसा नहीं कि नेगेटिविटी से डर लगता है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस अपने काम से मतलब रखना चाहती हूँ, ज़रूरी है लोगों के मुँह लगना? पूरी बोलती वो तो है, चलो आइसक्रीम खा लो।
پھر یہ لوگ آئس کریم کھاتے ہیں، تھوڑی مستی کرتے ہیں اور گھر کے لیے نکل جاتے ہیں۔ پر وہ دھیرے سے دروازہ کھولتے ہیں، لوگ گھر کے اندر آتے ہیں، کار کھڑاتے ہیں اور اپنے روم کی طرف جانے سے پہلے پھر وہ مما کو چیک کرتے کہ مما اٹھ تو نہیں گئی، پر وہ اپنی میڈیسن اتنی کھا کے سوتی ہیں، بیچاری کی آنکھ کہاں ہی کھلنی تھی۔ اس کے بعد یہ لوگ روم میں آ جاتے ہیں، پھر بھی تو بہت زیادہ ٹائر تھے۔ روم میں آتے وہ اپنی شرٹ ریموو کر کے لیٹ جاتی ہیں۔ ادیتی سارا سامان رکھتی ہے اور پوروی کو ہگ کر رہی تھی۔ ادیتی بہت ٹائرڈ، پوروی بولتی تھوڑی سی، تو ادیتی تھوڑا اوپر ہوتی ہے، پوروی کے ہاتھوں کو دبانے لگتی ہے۔ پوروی بولتی ارے میں ٹھیک ہوں، آپ بھی تو باہر سے آئی ہو میرے ساتھ، آپ بھی تو تھک گئی ہوگی۔ ادیتی بولتی پوروی بولتی ویسے میری جان نے میرے لیے کھانا بنایا اتنا ٹیسٹی ٹیسٹی، اس کے لیے تھینک یو، پر آپ کو کوکنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ادیتی بولتی کیوں، میں کوکنگ کیوں نہیں کر سکتی، سچ سچ بتاؤ میرے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں ہے کیا آپ کو؟ پوروی بولتی بچہ 3 منتھ بعد ایگزامز ہیں، آپ کو صرف اسٹڈی پہ دھیان دینا چاہیے، اور ویسے بھی کل سے تو آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا، کالج اسٹارٹ ہو رہا ہے رائٹ؟ ادیتی بولتی وہ تو ہے، پر مجھے نا پتہ نہیں کیوں آپ کے لیے کام کرنا اچھا لگتا ہے، تھوڑا سا بھی آپ کے لیے کچھ کام کرتی ہوں نا تو بہت سکون ملتا ہے۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے ادیتی کو کس کرتی ہے اور اپنے سینے سے لگاتی ہے چلو اب سو جاؤ، صبح جلدی جگنا ہے اور پھر پوروی ادیتی کو سلا دیتی ہے اور خود بھی سو جاتی ہے، کیونکہ سارے دن بیچاری کو پوری طرح تھک گئی تھی۔ اب اگلے دن ادیتی کی آنکھ کھلتی ہے، وہ دیکھتی ہے پوروی سو رہی ہے۔ ادیتی پوروی کو کس کرتی ہے، ٹائم دیکھتی ہے، ابھی تو 6 بجے تھی، تو ادیتی پوروی کو نہیں جگاتی، وہ بس شاور لیتی ہے، چینج کرتی ہے اور پھر کچن میں چلی جاتی ہے۔ پوروی کی مما بریک فاسٹ بنا چکی تھی۔ ادیتی بولتی مما آپ نے کیوں نہیں بنایا، میری طبیعت ویسے ہی خراب رہتی ہے، تو کہتی بیٹا تمہیں بھی کالج جانا ہے، پوروی کو بھی آفس جانا ہے، تو دیر ہو جاتی اس لیے میں نے بنا دیا۔ ادیتی کہتی میں آ گئی تھی نا، میں بنا لیتی، وہ کہتی نہیں نہیں بیٹا تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس اپنی پڑھائی پہ دھیان دو، اور ویسے بھی جب تم یہاں نہیں تھی تب بھی تو یہ سب میں ہی کرتی نا۔ ادیتی بولتی ہاں مما پر تب میں نہیں تھی، تو میں ہوں نا، تو کہتی بیٹا تو پڑھائی پہ دھیان دو، ابھی تمہاری پڑھائی بہت امپورٹنٹ ہے۔ ادیتی بولتی سچ کہوں میں بہت زیادہ لکی ہوں، اور پھر وہ اپنی ساسو ماں کو حق کرتی ہے، کسی کہتی ہے، اور پھر ادیتی کہتی ہے میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ ادیتی کھانا لگاتی ہے، اندر جاتی ہے، پوروی کو جگاتی ہے میری جان چلو اٹھو دیر ہو رہی ہے آپ کو۔ پوروی کہتی ہے شٹ 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 آپ نے پہلے کیوں نہیں جگایا، میں جلدی سے شاور لے کے آتی ہوں۔ پوروی شاور لے کے جیسے ہی باہر نکلتی ہے کہتی ہے ارے یار میرے تو کپڑے بھی پریس نہیں تھے، کپڑے پریس پتہ نہیں مما نے کیے ہوں گے یا نہیں۔ تبھی وہ بیڈ پہ دیکھتی ہے کہ کپڑے پریس ہوئے وہ وہاں پہ پڑے تھے۔ اب یہ دیکھ کے ادیتی سوری پوروی کو لگتا ہے کہ مما نے کیوں نہیں، وہ جلدی سے ریڈی ہو کے باہر آتی ہے۔ تبھی اس کی مما بولتی ہے ارے بیٹا تم نے اپنے کپڑے خود ہی پریس کر لیا، میں تو بھول ہی گئی تھی تمہارے کپڑے پریس کرنا۔ اور یہ بولتی نہیں ماں میں نے نہیں کیے، مجھے لگا آپ نے کیے، جس پہ اس کی مما ہوتی نہیں۔ تو پھر پوروی ادیتی کو دیکھتی ہے، ادیتی بولتی ہے اب مما کیوں کریں گے آپ کے کپڑے پریس، ہاں اب میں ہی کروں گی آپ کا سارا کام، مما کو ویسے بھی اب آرام کی ضرورت ہے، ان سے زیادہ کام مت کرایا کرو۔ پوروی بولتی نہیں نہیں جانا آپ مت کیا کرنا، میں خود ہی کر لوں گی، آپ بس پڑھائی کرو۔ ادیتی ہوتی ہے ہر ٹائم تھوڑی انسان پڑھائی کرتا ہے، 24 گھنٹے تو نہیں کر سکتا نا۔ پوروی بولتی تو کس نے کہا 24 گھنٹے پڑھائی کرو، پڑھائی کے ٹائم پڑھائی اور پھر آرام کر لیا کرو۔ ادیتی بولتی اچھا ٹھیک ہے آپ جلدی سے کھا لو ورنہ آپ کو آفس کے لیے لیٹ ہو جائے۔ پوروی اپنا ٹائم دیکھتی ہے اور کہتی چلو چلو میں پہلے آپ کو کالج ڈراپ کروں گی پھر جاؤں گی۔ ادیتی منع کر دیتی ہے نہیں نہیں آپ کو لیٹ ہو جائے گا آفس کے لیے، کل بھی آپ کو میری وجہ سے لیٹ ہو گیا تھا۔ ادیتی کی بات سن کے پوروی ہنستی ہے ارے نہیں ہوگا لیٹ چلو نا۔ تو ادیتی اور پوروی دونوں مما کو بائے بائے بولتے ہیں اور پھر پوروی ادیتی کے لیے دروازہ کھول کے اسے کار میں بٹھاتے ہیں۔ پوروی ڈرائیو کر رہی تھی، ادیتی بولتی آپ کو ڈیلی ڈیلی مجھے چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو لیٹ ہو جائے گا۔ پوروی بولتی اٹس اوکے جان۔ ادیتی بولتی نو اٹس ناٹ اوکے، میرا کالج آپ کے آفس کے اپوزٹ ڈائریکشن پہ آتا ہے، آپ کو اتنا زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے، اور ویسے بھی پوری دنیا میٹرو میں ٹریول کر رہی ہے، آٹو میں ٹریول کر رہی ہے، کیب میں کر رہی ہے، میں بھی کر لوں گی۔ پوروی بولتی بالکل بھی نہیں، میں نہیں کرنے دوں گی آپ کو۔ ادیتی بولتی تو ٹھیک ہے پھر میں نا اسکوٹی لے لیتی ہوں، کیا خیال ہے، مجھے ویسے بھی اسکوٹی چلانی تو آتی ہے۔ پوروی بولتی بالکل بھی نہیں، پتہ ہے کتنے زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اور اسکوٹی بالکل سیف نہیں ہے، تھوڑی سی ٹکر لگی اتنی زیادہ چوٹ لگ جائے گی، بالکل بھی نہیں۔ ادیتی بولتی ایسے تو اب ڈیلی ڈیلی نہیں ڈراپ کر سکتے نا، پھر میں ایک کام کرتی ہوں میٹرو میں ہی چلے جایا کروں گی۔ پوروی بولتی جان جب میں ہوں میٹرو میں جانے کی کیا ضرورت ہے، میں خود آپ کو پک اینڈ ڈراپ کیا کروں گی اوکے۔ ادیتی بولتی چلو ڈراپ ٹھیک ہے پر پک کیسے کرو گے، آپ تو تب آفس میں ہو تو۔ پوروی بولتی ہاں پر تب لنچ ٹائم ہوتا ہے، میں آپ کو پک کروں گی، ہم دونوں ساتھ میں لنچ کریں گے، پھر میں آپ کو گھر ڈراپ کروں گی۔
अदिति बोलती आपका लंच टाइम इतना बड़ा होता है क्या कि आप इतना सब कुछ कर लोगे? फिर वो बोलती जान सब मेरे पे छोड़ दो। बातें करते करते अदिति का कॉलेज पे आ जाता है। अदिति कार से नीचे उतरती है, पूर्वी भी नीचे उतरती है, अदिति के फोरहेड पे किस करती है, अपनी वॉलेट से कुछ पैसे निकाल के अदिति को देती है। अदिति बोलती है रोज़ रोज़ पैसे? हाँ मेरे पास होते हैं फिर भी। पूरी बोलती है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मेरी जान को पैसे देना। अदिति बोलती अच्छा जी, किसी दिन ना मैं खुद ही चुरा लूँगी आपके पास से जब मुझे नीड होगी, पर आप मत दिया करो। पूरी बोलती जान मेरा सब कुछ आपका ही तो है, अच्छा अब जाओ और हाँ अच्छे से पढ़ाई करना, ओके बेस्ट ऑफ लक। अदिति बोलती अच्छी लग रही हूँ ना? पूरी बोलती बहुत ज़्यादा, अच्छा आओ। अदिति कॉलेज के अंदर चली जाती है, पर वे टाइम देखते हो शिट सच में बहुत लेट हो गया। पूरी वो बहुत स्पीड में कार चलाते हैं, कुछ ही देर की ड्राइव के बाद वो ऑफिस पहुंच जाती है, पर आज भी उससे पहले उसके बॉस पहुंच चुके थे जो कि उसे डांटते हैं कि तुम आज फिर ऑफिस लेट आई हो। पूरी बोलती अरे मैं अब मैरिड हूँ, मेरी 1000 जिम्मेदारी होती है। बॉस बोलते फिर तो मुझे तुम्हें फायर ही कर देना चाहिए राइट। पूरी बोलती देखो बॉस अब ज़्यादा हो रहा है आपका, आपका सारा काम करती हूँ ना मैं टाइम पे। बॉस बोलते ठीक है अब जाओ। अच्छा सुनो मुझे तुमसे कुछ काम है, बल्कि तुम मेरे ही कैबिन में चलो। पूरी बोलती मैं फ्री में कोई काम नहीं करूँगी। बॉस बोलते चलो। पूरी बोलती ठीक है। पूरी कैबिन में आती है तो उसके बॉस बोलते हैं हाँ हाँ वो मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे नाराज़ हो गई है, कैसे मनाऊँ, कोई आइडिया दो ना। पूरी बोलती मैंने बोला था मैं फ्री में कोई काम नहीं करूँगी। बॉस बोलते अब तुम्हें क्या चाहिए? पूरी बोलती बस 2 चीज़ों की परमिशन। बॉस बोलते हैं कोई ऑफ नहीं मिलेगा। पूरी बोलती मुझे ऑफ चाहिए भी नहीं। बॉस बोलते हैं फिर? पर ये होती है मुझे मेरी वाइफ को कॉलेज ड्रॉप करना होता है, ऑफिस आने में इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ज़्यादा नहीं बस 1 घंटा ही लेट आऊँगी, तो उसके लिए परमिशन। बॉस बोलते हैं कितना दिन? पूरी बोलती है डेली। बॉस बोलता है बिल्कुल भी नहीं। पूरी बोलती है ठीक है मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूँगी। बॉस बोलते हैं ठीक है दूसरी किस चीज़ की परमिशन चाहिए थी? पूरी बोलती है मेरी जान को जब कॉलेज छूट जाएगा तो मुझे उसे पिक करके घर ड्रॉप करना है, उसके बाद मैं आऊँगी उसके साथ लंच भी करके। बॉस बोलते तुम्हें ये ऑफिस लगता है या पिकनिक में आई हो तुम यहाँ? किसी पार्क वार्क में घूमने आई हो? जब मन करेगा मुँह उठा के आओगी, जब मन करेगा मुँह उठा के जाओगी, मैं तुम्हारी कोई शर्त नहीं मान रहा। पर ये बोलते तो ठीक है अपनी गर्लफ्रेंड को खुद ही मना लेना। बॉस बोलते अच्छा ठीक है फ़ाइन, तुम बहुत फ़ायदा उठा रही हो मेरा। फिर ये बोलती ही आप ही तो फ़ायदा उठा रहे हो ना मेरा। बॉस बोलते ठीक है बताओ अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे मनाओ, अगर वो मान गई फिर ही तुम्हारी शर्तें पूरी होंगी। पूरी बोलती है ठीक है। तो पूर्वी फिर बॉस को आइडियाज़ देने लगती है। बॉस की जो गर्लफ्रेंड होती है ना वो उसकी मेंटालिटी अदिति जैसी होती है, बच्चों जैसी, तो पूर्वी उसकी मेंटालिटी को जानती थी, इसलिए वो ऐसे ही गिफ्ट बॉस को सजेस्ट करती है जिससे वो उसकी गर्लफ्रेंड खुश हो जाए। बॉस बोलते मैंने तो उसके लिए डायमंड रिंग ली थी। पूरी बोलती वो बचा के रखो किसी और मोमेंट के लिए, अभी नहीं, अभी उसे बस ये गिफ्ट दो, देखना वो पक्का खुश हो जाएगी। बॉस बोलते हैं मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है या तो मुझे उसे आईफोन 16 गिफ्ट किया देना चाहिए क्योंकि मार्केट में अभी इतना ज़्यादा वो इन नहीं है, वो खुश हो जाएगी कि मैंने उसे ला के दिया। और ये बोलती हाँ ज़रूर होगी, पर जो गिफ्ट मैंने कहा वो देना मत भूलना, एंड आई एम डैम श्योर वो उस गिफ्ट से ज़्यादा खुश होगी। बॉस बोलते हैं ठीक है पर मुझे लगता है आईफोन। बॉस बोल की ये बात सुन के पूरी बोलती आई थिंक आपको दोनों दे देने चाहिए, अब मैं चलती हूँ। और यहाँ बॉस जो है फिर ऑफिस से निकल जाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक तो आईफोन 16 परचेज़ करता है, और फिर जो पूर्वी ने गिफ्ट बताया था वो गिफ्ट था कस्टमाइज़ गिफ्ट, उसे वो बनवाना था। तो वो गिफ्ट वो बनवाता है जिसे हमें 3 घंटे लग जाते हैं और बॉस को वहाँ वेट करना पड़ता है। यहाँ पूर्वी अपना काम कर रही थी और अदिति का आज पहला दिन था कॉलेज में। सब उसे बहुत हैरान की नज़रों से देख रहे थे कि इस टाइम पे ट्रांसफ़र लेके आ गई है, पागल है क्या? यहाँ अदिति का अभी तक कोई दोस्त नहीं बना था, इसलिए वो अपने पुराने कॉलेज को मिस कर रही थी। वहाँ तो पूरी क्लास ही उसके दोस्त हुआ करती थी, इनफैक्ट पूरा कॉलेज है। तभी यहाँ पूर्वी अदिति को टेक्स्ट करती है बेबी व्हाट्सअप, सब ठीक है ना, नए फ्रेंड्स बने कि नहीं? अदिति बोलती अभी तक तो नहीं, सब हैरानगी से देख रहे हैं मुझे जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। जिस पे पूर्वी हंसने लगती है डोंट वरी फ्रेंड्स बन जाएंगे, ऐसे भी आप दोस्ती करने थोड़ी गए हो वहाँ, बस पढ़ाई करने गए हो, उसी पे फोकस करो। अदिति बोलती आई मिस यू। फिर बोलती आई मिस यू टू जान। अदिति बोलती ठीक है मैं पढ़ाई कर रही हूँ, आप भी अपना काम करोगे? फिर बोलती ओके। यहाँ पूर्वी बार बार अपना टाइम देख रही थी, अरे यार बॉस का अभी तक कोई कॉल क्यों नहीं आया, उनकी गर्लफ्रेंड मानी या नहीं मानी, मान जाए प्लीज़ मेरा ही भला हो जाएगा। यहाँ बॉस अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाते हैं और उन्हें आईफोन 16 जैसे गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड थोड़ी खुश होती है पर इतनी ज़्यादा गिफ्ट खुश नहीं होती। पर जैसे ही वो नील डाउन होके पूर्वी का बताया हुआ गिफ्ट देते हैं, बॉस बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो फुल कस्टमाइज गिफ्ट था, उसमें बहुत सारी चॉकलेट्स और एक छोटा सा टेडी बेयर था जिसमें हार्ट शेप लिखा बना हुआ था और आई लव यू लिखा हुआ था। उसके साथ साथ इन लोग दोनों की बहुत सारी फ़ोटोज़ भी थी, और ये सिर्फ आज की फ़ोटोज़ नहीं, मतलब ये दोनों एक दूसरे को 10 साल से जानते थे, 10 साल से दोस्त थे, तब तक
کہ لے کے اب تک کی ساری فوٹوز جو انہوں نے ساتھ میں کلک کی تھی وہ ساری ایز اے میموری کے طور پہ وہ گفٹ کرتے ہیں، جس پہ اس کی اس کی گرل فرینڈ تو چلتے ہوئے حق کر لیتی ہے، اپنے بوائے فرینڈ کو معاف بھی کرتی ہے، انفیکٹ اسے کس بھی کرتی ہے۔ وہ بہت زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں جو بھی کو پوروی کے آئیڈیاز ہوتے بڑے کمال ہیں۔ یہاں بوس بہت خوش ہوتے ہیں۔ ادیتی کے کالج چھوٹنے کا ٹائم ہو رہا تھا، پوروی بوس کو کال کرتی ہے کہ میری وائف کو پک کرنا ہے، میں جاؤں؟ بوس بولتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے جاؤ۔ پوروی بولتی ٹھیک ہے، نہ سمجھ گئی۔ پوروی سمجھ آتی ہے کہ بوس کی گرل فرینڈ مان گئی ہے، اس لیے پوروی ترنت ہی کار لے کے نکلتی ہے، ادیتی کو پک کرنے پہنچتی ہے اور ادیتی کو کال کرتی ہے میں باہر ہوں، آپ کہاں ہو؟ ادیتی بولتی آپ سچ میں لینے آ گئے؟ میں تو کیب بک کرنے ہی والی تھی۔ پوروی بولتی میں نے بولا تھا نا جان، میں آپ کو خود لینے آؤں گی۔ ادیتی بولتی ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں۔ ادیتی باہر آتی ہے، پوروی کو دیکھ کے اچھلتے ہوئے صحت کرتی ہے۔ پوروی ادیتی کے بالوں کو سلاتی ہے، کیسا رہا میری جان کا فرسٹ ڈے؟ ادیتی ہوتی نوٹ بیڈ۔ اور پھر یہ دونوں کار میں بیٹھ جاتے ہیں۔ پوروی ڈرائیو کر رہی تھی، ادیتی بولتی بوس نے پرمیشن دی تھی ان سے چھپ چھپ کے آئے ہو؟ تو پوروی ساری باتیں بتا دی۔ ادیتی بولتی یہ بھی صحیح ہے، پھر تو بوس کی گرل فرینڈ بار بار ان سے ناراض ہو تاکہ بوس کو بار بار آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہو اور بدلے میں وہ آپ کو ایسے ہی بینیفٹس دیتے رہیں۔ اس پہ پوروی ہنسنے لگتی ہے۔ یہ بھی صحیح ہے۔ اور پھر یہ لوگ گھر آ جاتے ہیں، موم کھانا لگا چکی تھی، یہ تینوں ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں۔ پوروی کی ماما بولتی ہے جب ادیتی گھر نہیں تھی تو میڈم کے گھر میں پیر نہیں ٹکتے تھے، اور اب دیکھو اب تو لنچ ٹائم پہ بھی گھر، کیا بات ہے؟ پوروی بولتی نہیں وہاں سے تو کوئی بات نہیں۔ اس کی ماما بولتی ہاں ہاں سب سمجھ رہی ہوں میں۔ دیدی پلش کرنے لگتی ہے۔ تبھی پوروی ٹائم دیکھتی ہے اور کہتی ہے اب مجھے جانا ہوگا۔ ادیتی بولتی مجھے لگتا ہے آپ روم میں کچھ سامان بھول گئے، وہ لے لینا۔ پوروی بولتی نہیں میرے پاس ہے سب کچھ۔ ادیتی ہوتی آپ کا موبائل؟ پھر بولتی جان میں روم میں گئی نہیں تو وہاں موبائل کیسے رکھوں گی، میری پاکٹ میں ہے۔ ادیتی بولتی آپ کا رومال؟ پوروی بولتی میرے پاس رومال نہیں ہے، میں نہیں رکھتی اب۔ ادیتی بولتی جان سمجھا کرو۔ پوروی بولتی ہاں یاد آیا رومال اندر ہے، میں رومال لے کے آتی ہوں۔ ادیتی بولتی انہیں نہیں ملے گا، میں بھی جاتی ہوں۔ ادیتی جیسے اندر آتی ہے، پوروی ادیتی کو حگ کرتی ہے، کس کرتی ہے۔ ادیتی بولتی تھینک گاڈ آپ کو اشارہ سمجھ آیا میرا۔ پوروی بولتی صاف صاف بول دینا تھا نا کہ آپ کو ہگی چاہیے، کسی چاہیے، ہاں یہ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ادیتی بولتی صاف سمجھاتی ہے وہاں پہ۔ پوروی بولتی تو کچھ بچہ پوروی ادیتی کو ڈھیر سارے کس کرتی ہے، ٹائٹ حگ کرتی ہے اور کہتی ہے ابھی مجھے جانا ہوگا، اوکے شام میں ملتے ہیں۔ ادیتی بولتی میں آپ کو باہر تک چھوڑنے آتی ہوں۔ پوروی کار میں بیٹھ جاتی ہے، ادیتی ابھی بھی وہیں کھڑی رہتی ہے۔ پوروی کہتی چاہو اب اندر۔ ادیتی بائے کرتی ہے اور پھر اندر چلی جاتی ہے۔ پوروی واپس آفس آ جاتی ہے اور اپنا کام کرنے لگتی ہے۔ سو گائز آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں پھر نیکسٹ پارٹ میں اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے پارٹ میں کیا ہوگا۔ اگر آپ لوگ کو یہ لو اسٹوری اچھی لگ رہی ہو تو پلیز یار ویڈیو کو لائک کر دینا، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دینا آج کا کون سا پارٹ، کون سا سین یا پھر کون سا ڈائلاگ آپ کو اچھا لگا۔ اینڈ گائز اگر چینل پر نئے ہوں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز یار جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لو۔ اوکے دین ٹاٹا، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔